Okay. I'm live now. Live na ako sa Twitch. Live na ako sa Twitch. Live na ako sa Twitch. Please be careful. Wala siyang ano, wala siyang repo. Hey guys, welcome to Report. Ay dude, pa-check daw ako din, be. Pa-check ako din sa stream. Okay, there we go. Okay, I think it's good. I think it's good. Dude, hindi ako nagsalita. Yung clip yun may delay. Oh, wait. Okay. Thank you. Oh no, mali. This guy, collab soon. Yeah. I'm down. Wait lang. Let's see. Hopefully they can hear each other. We can hear each other now. Oh, I need to rip a massive cocktail. Who is Division Blackout? Wait lang. Hold up. Hello? Ay! Hopefully marinig sila Steven sa stream. Fucking clown, come over here, you bitch. Ah! Putang ina mo! Never mind. Wait! I'm safe. I am safe. Dude, wag kayo magtingin dito sa akin. Okay na, wala na. Okay. Oh shit. Okay. Dude, live na Dude, you cannot say that sa Twitch! Steve! Hindi mo yan pwede sabihin! Hindi yan pwede sabihin sa Twitch! Dude! Bakit? Yan ang pang yung most used ko na word. Wala ko ibang magamit na word. Dude! Hindi mo pwede sabihin yan sa Twitch! You can't say that! Bigyan mo. Ulo nga galupad kay ako na nang ibutang. Oh! What the shit was that? Oh! Ayun! Nahulog. Nag-fight na dito. Can you make Jules suck dance? What? Ano daw? Can you make Jules suck dance? Imagine if si Sam to or something. My baby. I hear a baby. Yep. I hear a baby. No, what no? What do you mean? Ay, open! Open! I swear to God, Steve, huwag mo i-open yan. Give me the fucking book. Fuck off, give me the fucking book. Fuck off, give me the fucking book. Self-destruct. Is Jules extra extremely gay? I think so. Yati! Garam, makulong sa fucking butas ngayon. Probably
Jules is probably extremely gay. Yes. Extremely. Hindi doubtful na gay si Jules. Pero hindi, ang doubtful lang kay kapag extremely gay si Jules. Vision lock si Jai. Ikaw man ata yung extremely gay, Steve, di ba? Ano, functionalist na ito, fuck off with the frying pan. Functionalist tayo, taga-function ka pa ba daw? Ay! What do you mean? Tanangin mo mama mo. Fuck Dude, off I with don't the know. frying grenade. Bro, I need a moderator sa stream ko. Hindi nyo. Oh, this is Jai. Okay, Balta tomorrow. Yeah, it's Jai. Okay, si Jai. Yo, naay, patnay. Kasi nag-ask si Jai if mag-Baltazar tomorrow. Vance. Sabi? Dude, Steve. Gamitin mo shockwave. Ay, hindi. Sino yung pwede ko gawing moderator sa Twitch ko eh? Hindi ko pwede gawing moderator sa stream ko si Steven. Yan mo, pag hindi mo link. Yan, Ay, Discord mod ka lang man, hindi ka pwede mag-Twitch mod. Yun, ako Discord mo, nabalog. Oh, dire. Tara. Fuck off! Okay, elevator. Hindi, tindog dire, elevator, ano? Dude, I will be You know? and I will... Oh, di ba? Elevator lang. DJ man Jules, why do you suck? Namata na si Jai. Oh. Oh, mati lang sa grenade, ako magpatay sa'yo. Uy, Yavler. Boom! Patay! Patay. Putay. Si Denzel namatay. Naraw. Fuck off with the grenades! Unlimited grenades yan. I can be mod. Fuck off, Jai. You can be mod. Namatay si Jules. Oh, my Twitch yung chat looks as Isa lang meds pa. Di relila. okay, there we go. Masaya ka man, masaya ka man. You son of a bitch. Nakakain ako ng 100 Ay! plus. Dude, may 25 pa dito. Yeah. Nagiranda yun. Ano ba din? Part 25 pa doon din. Ow! What the shit? Meron pa 25! May 25 na sa akin. You know. No, listen and learn. Why I can be mod? No, fuck off. You can't be mod. Fuck Janek. I love this teenager. May heal pa dito. Wala talagang nakuha. Diwag. Wala na ka nakuha yung DJ. Sige, ka na DJ ka pero makita-unlimited sa amin na. Don't you trust me, my dear friend? We've known each other for less than a year. No, I do not trust you yet. Kung masabi ka ng less than, sabihin mas fuck ang ano. Diretso na lang yan eh, fuck off. Tara. Fuck the card. Ay, sabayan natin. Ay! Taas mo! Kupal! Nabawasan ng 109. Isabay mo yung ano, yung isa ka ano sa... Ayun na. Sobrang naman oh. Sige, 3. Na- Paspas ang isa. Pasok. Go. Bilhin dyan si Judes. Dude, sayang! It was a very thought out plan. Tax return. Saan yung cart? Wala tayong cart. Ah, meron pala. Wait lang. Ako, ay, sige Ikuha. na. Ikuha. Yeah. Ikuha na ni May plato dito. Yeah, may plot. Wow! Good job, Steve! Ano sir? Guys, there's a plate. Let me break it real quick. Ah, dito Card, sa... card.
May plate dito, like pure- Tama ba, Steve? Pure uranium? Si green? Uranium glass yun. Okay, uranium. Basta may uranium, okay na yan. fever, got me down. Uranium Up! fever, Up! getting all around. The plate is fragile. Saan yung cart? That's something. God fucking damn it. Uy, gago, Steve. Ano? Gago. Hopefully hindi ako maban. Wait lang. Dilihan. Hopefully hindi ako maban. Wait lang. Wala ka sabi na! Fuck! Ah! Fuck off! Hopefully hindi ako maban. Nagsabi si Steve ng N-word and ayoko i-acknowledge. Narinig ko. Wala ka sabi na Ender! What the fuck do you mean? Yes, you did. Gusto mo i-clip ko? Ako magsabi, sabihin nyo yun ngayon para ma-sure nyo. Dude, nagsabi ka. Door. Wala ka sabi ng Ender! What the fuck? Ayun ko ba ang door yung bit? Hi, Doc. Ayun mo ka to. Except the other very very bad things I said does not count. What? Wala kang sabi ng pag-i-hit. Dude, dili dapat if ever mag-stream ko sa Twitch dapat wala si Steven. Wala kang sabi ng Ender! What the fuck? Ano ka ng false information na yati? Ano? Ipakita ko lang sa'yo later para ma-verify mo. Cool? Cool. Saan yung Dito yung extraction point. Dito. doors? What is this? Yung Ay, gagi yung ano. May toke dito, may toke dito. VHS. Enough na ba yan? Oh yeah, it's more than enough. What the heck? Tara, balik na. Ibili si Jude. Ang tawag mo sa small na black tile. Neglect. Dude, nag-ano kayo ba na... Wala, neglect man sila kang gutom yan sila mga African. Dati. Ganito maglaro ng ano. Fuck you. Never mind. Uy, kisunod ko. Uy, sino nag-ano na shit? Oh no! 6. 5, 5, 7, 4, 6, 3, 5, 2, 4, 5, 4, Let's go! Oh my gosh! Man died! Tawag sa kamay ng Dude! Neglect. Dude, you guys are walking on thin ice. You guys are walking on thin ice. Ano, euthanize? Pero cute me yati. Sino namatay? Matay sa inyo. Ako, kami. Tulog. Wait, ano gibay mo yung pislit? Pislit, kinsa may napislit? Like, grenade nilapad ka. Nag-clip ko gud yun. If mamatay ako, I swear to God. Ay dude, meron pa akong ano. Sino pa kailangan ng health dyan? Piso ko. Drag piso. Ah, emo ni Denzo. Ako wala, Jugo. Nice. Ano ba ito? Para pa. Ikaw, bitch! Ay, natagal.
Mga few times na Steven feels generous. Make sure kung bigay ka enough na health na hindi ka mamatay in one turn. Or meron kayo ano chance mag-struggle. Gamay nga black child. Dude, ano, bakit naka-unmute ka sa Discord? Mute! Ha? Nakamute ko eh. I mean, Schizophrenia. skits. Sa Oy, mga may cue. sakit sa ano, Alzheimer's disease. Alzheimer's. Oh, there's jack shit in here, set. Oh, never mind. Nade loot. Seven! 8! Uy! 9! 1-5 good yun kanina. Oo, time. Ball. Ball. Up! Dito. Help! Help! May 2x2 na Rubik's Cube. May cube. May 2x2 na Rubik's Cube. Diretso na dito. Hindi na makakarry dito. Oh, careful! Ah! Ako! Wait, padeka. Yeah. Hi, how are you? Not for long. Fuck! No! Shit, fam. Wala mga tingin gap. Dude, nag-cut off yung sigaw mo. What the shit? Like, nagaya ko. Yung sigaw mo nawala. Oh my gosh, low masyado si Jules. Ay, lagi si Jules. What the fuck was that? Yeah, it's fun. Mamatay si DJ ngayon bro. Huwag ka sa akin, mamatay si DJ ngayon. Uy, dili, balik. Mawala talaga si Kojima Productions. Ma-cancel and that's standing ngayon. Maluto yung si Densiana ngayon. Maluto yung si fucking Oh my Jules gosh, ngayon. pag may chef. My chef? What do you mean? Yung hinahabol na habol kay Ando kay Jules ngayon. Ay, yung parang pinaspirited away chef ang tawag nun? Saan ba mo fucking chef up? Pasa to. Tama. Si Jules kay layo kayo. Saan mo ulo? Tapos ang fucking roboling mo. Nadra sa film. Ay, ito na namatay no? Kulang pa isa. Set. Asa isa? Uy, Gogo, Teenage Mutant Froggy Turtle. Si fucking chopper. Si Chopper. Wala na touch. Tad. Patay! Oh, no. Kuha ko ulo sa si Jules. Wala. Matay ang ama. Wala na, buhay pa si Seth. Buhay pa. Buhay pa si Seth. Asa ka namatay Asa ulo? Asa mo Asa ka ulo? namatay, Seth? Buhay pa si Seth. Dili, kana kay Sir. Kay Sir Wait, o ano kay yun? Adri. Wala kay Steven. Asa kay Steven? Untrustworthy. Yun ako. Wala. Yan naman si Steven. Kaya, tagay ko alp. Wala, ulti mo. 1.
Pinahente mo. Wala sa Steven. Bili niya ron. Tara na. Yan, siguro mabilin ako, namatay. What up, bitches? Sa wala. Dog, ingon. Daan ka lagi. Daan ko Wala pala man sa pula ko. field. Napaulo ni Sat sa field. Dude, pwede ko na may heal, Jules. Bisa gamay lang, Jules. Magmura ko nag-kill. Gamay lang gani, no? Grabe, may maimuha kay piso. Good me good. Nice. Wala na yung green vapor. Gabi-gabi. Nay namatay. Ang isa man ni ulo. As I predicted. Ay, may broom to I. Ko ang ulo. About cyber that up. Card. Oh, dito. Dito. Wala bang ano no? Wala bang fall damage ang game, di ba? Ako na. Na. Itaas kayo. Kaya na, may no. sword dito, kuha yun. For help. Ay, okay. Okay. Let me help you. Ang ulo ni Seth. Ayaw sa ito tangan. Labasan na ulo ni Seth. Nagyaya ulo ni Seth. Si Jules, ulo ni Jules. Gagi kay King Arthur pala to eh. Ay, Na, tama Dre, ko na, yung Dre. ulo ni Jules. Ay, Na, Dre. Go. Wait lang, tsaka Yate, nanapoy mag-vote ana ron. Sakay tadaan eh. Asa ang ulo ni Seth? Or ni Jules? Saan? Uy. Pero check sa nato sa left side. Ay, ate. Dude, wala na may kailangan ba? Abot naman sa kota. Hindi, ang ano, extra money ba for item? Ah, okay. I see. Ah, okay. For upgrades and shit. Huh? Yagi siya, yating. Wala siya bisulot. Yagi siya, lusot. Ayaw, ato, kimo agro. May book dito. Wala ganito ba? Ano si Denzel eh? Na. Wala na, ibutang na eh. Batang na. Nakuha na ba ulo ni Jules? Ay, tama ko. Na, lagi. Ay, pero lagay na lahat. Wala, sword! Ang sword. Wala, sword! Na! Dili! Nagkawas! Oh, tara. Awa! Tara. Pakiyaw. Why? Wait. What the shit? Ayo, bitaw. Wait. Bro, yung sigaw ni DJ. Napaki nagsunod, ganyan maging robo. Lisit klaso. Bro, Sabi niyo, ando ha? Oh my gosh. Namatay na. si Jules. Nagtanong ako sa'yo, Steve, may multo. Shagit ni DJ ba? Kusog kayo. Gago, pwede namin yung shotgun. Should we? May shotgun. Pwede ako mag-buy ng stamina increase. Go, bata naman. Jules, Ayaw. lang. Stop it. Mamatay, lagi ako. I swear to God. Range. Asang stamina upgrade? Ay,
Sabi, Asa stamina upgrade? Nawala ang stamina upgrade. Dude, nawala ang stamina upgrade. ano ito? Ano face bridge? Asa ang stamina upgrade? Oh, where? Ay, ganun pero nawala ang... Oh, wait, no, tara. Wait, ha? Ah, tara, okay. Ay lang, mahal kayo. Ito may shotgun. Ayaw! Putang ina. Ay, nako. Hoy, may shotgun. Dude, yung stamina upgrade. Nandiyan naman. That you son of a bitch, no? Dude, kailangan ko yung stamina upgrade. Pwede mo, hindi mo, bili, ano, may bili mo yan. Doon ba sa ano, the fucking map after makuha mo sa may upgrade. Basta mabili lang. Sa Call of Duty movement. Oh! 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 Tinawa ng stamina upgrade pa DJ yun. Dude, yung stamina upgrade pa, grabe. Grabe, napuslan yun ang Warframe. Ay, 1,000 hours. What the fuck, Nidge? What the fuck, Nidge? I think hindi siya ma-damage. Ah, gibaril man gan tura. Sapul. Dude, yung stamina upgrade ko hindi nabili. Pag mo suicide, it's a Zephyrin. I swear to God, Zed. Pinata ang button set. Ay na, i-revive si DJ eh. Ay, Steve, sabi niya mag-fight siya ng map counter. Ah, di na naminaw sa imuha, gipatay minimatanan. Upgrade na upgrade. Yung map counter that Ay, may nawala ba natin? Sa blast? Kusugan akong audio ni Seth. Ay, ka na baril? Pistol? Kung gusto strong. Grabe. ano pa yung mga face bridge? Ano man gawin sa face bridge? Like parang sa gap. Gap na... Asawa na. Pwede man tayo. Ah, okay. Well, hindi pa man tayo sa higher level, so Balik na. Tingnan na. everybody calm the fuck down. So, buy tayo ng... isang card. Para sa mga separate na rooms. Oh, this spot, di ba yan? Na gamit? Hell. Tara. Being a body. Ito map clear concept no? Ha? Napag-baliktad lang eh. Ano sa... Ano yun? Putang ina, yan na naman. Yan na naman. Ano naman nagigigan na, hindi mo. Nice. What happened? Keep blast radius yung sarili. Oh. Dude, kailangan ko yung stamina upgrade. Please don't get the stamina upgrade. Puta, inubos lahat. Yung yan, hindi ko makuha mo yan. Ah, gikuha yung stamina upgrade ko. Oh, nay, lagi yan. Puta, nagbili pa ako! Ano lagi? Nabili ka naman pag large medkit. Dapat bilisan may pagigan no. Bilisan mo kamay man yun. Ay, to, patch. Ang paghintay ka meron mong bihan mo Uy, iba. ang organ. Ang Oregon. Dude, hila ko nyo gamay, be. 61 ako HP. Kailakon ko. Yippee! There we go. Sa... Wala yung set. Yun na yun. Uy!
Bibi, baba, buhi. Sir, ay, hindi. Sa idiling kalimtan ng madulang basketball. So, nigger. Sige guys, thank you so much for watching sa mga nag-like. Tuhod na to, buwang. Dude, you're walking on thin ice. Hindi mo nag-walk sa tin ice. Ikaw nag-walk ng tin ice na meron ng dalawa na pakigan. Dalawa na Ano na bawal na sa tindays. Na mas kaya tingkas, bubuwak. Oh. Lulupan na yak, tingakik. Ako man to, bobo. Si fucking ano, si Bili toilet sa fucking butt. Asa may yak na, mali man ako eh. Asa Oh. some shit. Owe. Dito, wala pa dito. Oh, fuck! Help! Help! Gagi. Natog ka kamang. Huy, gago ka! Utangin na mo.
Sa ulo sa pa. Ang ulo. Awkward. Huh? Asa awkward. Where the fuck did the cart go? Asa awkward. Dude, nagsigil ako katawa dali ano what the fuck? Oh no, man. I don't know. Dude, napadari. Tabangan na to ni. Ako nani. Sige, may katawa ni Denzel kitang pagkapatay ni Jules. Diyan sa right, diyan sa fucking right, you retard! Diyan sa right! Hindi, naibangko sa likod ni mo, Dens. Naibangko sa likod ni mo, Dens. Enta, patindo ka sa. Upright. I-upright sa. Ano? Tabang. Dali sa right side, retard! Ano na to? Twitch ban speedrun? Ano to? Yate, Denzel, eh! Hindi, yan! Basta dami, Dali sa chicken! right. Masudali sa right. Masama na eh. Akin yan, akin! Ako lang kuha niyan! Akin yan! Ayan, may sabi na, ano ba ito? Stupid ah. Stay na lang, nakita ka na ganyan. What the fuck you mean? Nawala ang hair. Nawala yun ang cart. Nagoba ang cart or something. Pero would we have enough? I'm not going to next view. Meron pa tayo dalawa. Yawa ka you piece of shit king. Di mo na fit yung Take that money. It's yours, alright? Ah! 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 What the fuck? Hindi ba pala masyado malakas yung hearing niya, oh?
Huy! Ah! Okay! Wala na rin iwan. Ano yung buka dito kayo? Wala tayong pera. Mernin ano, Mernin yung ano ko. Extraction na sa taas. Oh, extraction na sa taas. Ay, hindi pala. Dito pala. Mernin wala, nandito wala na yan. Buka na nila dito sa side. Bakit nakalock? Ito yung pangatlo? No. Ah, wait, okay. Ah! Okay, magana tayo, wag kayo magpapatay, wag kayo magpapatay. Oh, sorry. Papakinggan natin, patayin natin yan. 1, 2, 3. Or pa, isa. Go up! Down! Up! Down! Up! Down! Up! Down! Up! Down! Up! Down! Nagaya mamatay ay! Nagaya mamatay ay! Yeah! Uy! Kapit! Tulog ako, tara. Ay, nabili na ito. Careful tayo please, careful, careful. It's your fault! What the fuck? Man is dying. Combo ka dito, partner. Mamatay dito. Diba, saan yung weekly monsters din? Yung ano, yung fucking animal, yung fucking ano, yung tigreyo. Mag-eater, saan Yung tumbleweed. Nawala. Natry ko din, kita ko din na-push siya fucking buta, so wala siyang after akyat sa ano ba doon, mataas. Shaka ba siya? She would have, Neto, my grandfather talked to. Oh, may stop. May ano dito? May pocket watch. What? Anet ka? Bayan ka? Wala, buka ni King. Tama. Fucking god. Ah! Baka bitch! Saan ka? Oh my god, my... God, like... No! Stay, pili din. Para mo na ako. Baka pagdapit lang, matay ka. Bahay na din. Bro, Ha? nice one. Asa ang isa? Asa tong isa king? Ano sa iso? Extraction! Oh! Tingnan mo kag isa. What the fuck?
Nagian ako ganina. Basically, doon sa my hole, good Steve. Yung may malaki na hole. Doon banda. It's a dagang health tara. Roger! Aray. Dire. Sa taas, naubos pa shit sa taas. Ano, meron nag-aano. Meron na maging na shit. Mugulat na tawag respawn. Mugulat na respawn. Patay naman, huntsman. Hindi ko Respawn respawn. pa. Wala pa na Uy! Okay. Wait! Ma'am gonna die, bro! Iulog. Iulog lang. What the fuck? Ah! Oh my gosh! One more. Hindi, lagi. Nakalakin ko. Nakalakin ko. Dude, I am at 45 HP. Taron, mga monster hunter taron. Medyo iyak. Kaya ganyan, lamang na lang mo na lang vision niya, mag-lead din siya. Asa ulo ni Seth? Nawala lagi. Leave na siya. Ah, okay. Ay, wala na yung check din. Oh, huntsman. Sure? Naa. Katong ko gunshot. Palayo, din. Tangina. Standby na ta, Drex. Standby na ta. Kay ulog na to siya. Patay si... Pwede ko. Asa siya? Standby na ta, Drex. Uy. Asa to? Ah, Steven. Why? Snipe ka na. Gusto mag-health ba? Natala ko sa Ako. Bro, si Bento meron one step. Palayo, guys. Dili ko kahit ba't okay reason. Go. Itagak. Gitry ko catch. Makay Steven. Asa. I tried to catch it. It definitely didn't work. You tried to catch it, but nahulog ka din siya. Mm. Nakikita ba siya kay Anda, kitry mag-catch ang pass pero na-foul ka. Gani. Saan yung ulo mo, Steve? Patay lang ako. Yeah, saan gani ulo mo? Kaya ganyan, hindi ko na mamatay. Imagine if maubusin sila dyan. Imagine may huntsman ba, like maubos sila. Snipe sila isa-isa. Play for picks daw. Play for picks. Kada naman, naka-clutch ba yun? Naka-clutch yun. What the fuck?
Oh, gunshot. I need to get my Let's go. Ban this guy please. No links allowed, especially stream bots. Huh? Oh. Yeah, that's fine. Burning. Late kayo pag-ingon mo. Nagsabi na kayo, man, Huntsman. Late. Pag revive na ako, I heard a gunshot. Gamit din. Wait, Bro, kailangan why not you first, bro? kailangan yun akong stamina upgrade, bro. No, not even fucking lying. Pwede na makulong ng shit. What's this? Stamina. Bolt zap. Pwede. Pwede natin sa mga... Sa ganit, pinapalay na to. Bata nga ba Zapbot? Asang ring? Lagyan mo yung Zapbot. Palayo ako kay magbuto ko. Check, good. Kuan ba? Salamat, pwede mo yun. Ben. Pwede ko. Ayun o, dire mo. Dire, dire. Pasok. Jeremy bitches. Wait lang, elevator. Bre, Jules. I-push mo. Jules, Kasi nepo baby masyado. Hawakin mo ano tapos anong magbitaan mo pakisrollpin mo ano rollpin mo. Yan. Hindi mo yun alam ilan hours na nakarito. Grabe, nepo baby si Jules eh. what's up? Wow! Saan na? So no. Bandal. Okay lang, okay. Bandal. Saan na? Oh, elevator. Wait lang. Pwede ka magpamba yung shit. Ay, gago. Ni mga yung eh. Landing. Tara. Let's go. Anong crystals? Pang ano, Hindi. share siya mga ano sa mga yung mga bolt zap. Ay! Yan ganit. Ano po, pwede natin i-buy. Barato na. Ay, salamat. Naka-stamina upgrade na yun. Kami na ni mo. Hindi na Sa mag-sino sa yung bunso. Sa Ako kadrani. ang pinaka-transfer. Never mind. Sino may Paunahay lagi, Jules. Paunahay lagi, Jules. Wait lang, nag-recharge ko. Apas na. Butang sa recharger. Di ba, gas, headback. Butang sa recharger. Museum. Oh my gosh. Kanina pod. Damn. Some lasers. Saan eh? Tony. Person. Person friends. Oh my gosh. Yate. Yeah, tay Crescent Moon. Sabi naman natin merchant laser. Fuck, Crescent Moon. Okay. Tara sarili ko kaya makawag dyan. Oh, palihog ko sa itlog ha. Confident ka man kanina, Steve. Siya makaparkour. Igagi, may pababa. Dude, may golden shit dito. Dude, may golden shit dito.
Tara Dens. Na golden shit dire. Golden shit, golden shit, golden shit. Kuhan, kuhan. Ano eh? Tapangan kita. Ay, dapat lang kay bugat ra ba ni? Wala ka tong movie ko na Golden Kitty. Psst. Sige. No. Ano tayo movie marathon? Golden shit, golden shit, golden shit. Sinabi ako ng red na upgrades. Ano, range upgrade? Ako meron. Meron ako. Saan? Maganda ko dito, yakit mo ko dyan. Dyan sa ano, tabi ko. Tapos ipasa ko sa iyo ang pagkin ano. Yakit kita. Hindi. Dyan sa kabila. Tabi mo! Yan, perfect. Tapos, anak yun. Mag-drop down ako. Ah, okay. Hindi, mag-queue ka lang. Sige. Drop. Then iakyat kita dito, Steve. Yakit mo. Bro, trace that. Sige. Ako dyan sa ano taas. Other side na lang. Hindi ako other side na lang. Oh, Steve! Wow! Nasalo kita! Steve! Huwag ka mag-press ng space! Hayop ka! Gago! Dude, na Spider-Man catch ko si Steven! What the fuck? Ito na pag-movie. No. Ikaw na lang. Ikaw, Dens. Dili, Dens. Pag Q, tabangin si Steven. Buwang. Q. Ipass down lang. Sure? Ipass down. Kaya. Sige, go. Up! Oh! Oh! Kang Pichay! Dota Dij. Grabe, imagination movers. Pala to eh. Uranium, pure uranium ba yan? Ano? Uy, dasok, Jules! Okay na. O, idasok yung maayo. Maguba ang cart. Marag ako ah. Kaya. Yan ang nangyayari sa kanina. Akin na. No. Nagbinasira na wala ang card. Iya no. Tax return. The Philippines could never, bro. Saan yung golden shit? Again na ano na yung golden shit? Na-remit na tong golden shit. Death. Golden shit dito. Where does this all lead to? Chucks, namatay pa. Namatay si Steven. Ano siya? Asan ni Padulong? Asan ni Padulong? Where does this hole lead to? Asan yung ulo? Asa ulo ni Steven? Wow, you guys are actually good at something. Moving shit when doing something important. You can't keep two shit and ruin the plan, bro. Yeah. Kabalo ko yung purpose. Wait. Oy! Sige. Op. Ginatulak ang cart. Yun. Yan. Asa ang ulo ni Steven? Wala ang ulo ni Steven. Lupat ba yun to? May ganino pero magpakita man dapat ng ulong Steven. Saan ni? Huh? Na-fling yung scar niya. Ganino, hindi ko alam saan. Yung ulo ni Steven is nasa ano? Yung ulo ni Steven kay nasa ship. Was? Nandito ulo ni Steven. Yan, nandito. Can we have this level coordination in CS? Yes. No.
we can't actually. Ah, ulo ni Steven. Found it. Yan yung best place na malagay ko yung ulo ni Steven. Saan ni? What? Dude, na big ass na pacifier diri ah. Dude. Na big ass pacifier dito ah. Oh, nani. Kiri man ako ni. Yeah, pero gusto lang namin mag-headbang. Tara, Jules. Tabay ko, Jules. Nadiri, Jules. Ay, turo ka. Nadiri. Uy, gago. Oh! Lakbar! Lapay, lapay. Lapay lang. Kobe. Pwede naman ipalayo na ko. Gilabay! Turo, gilabay na ko. Nice. Okay. Tidna pa. Puyan oy. So annoying to deal with. Tro, na big ass pacifier oh. Yun na uranium something. Even in private matches, why? Yep, we can't. Jules will get banned and he will find a way. Yeah, even in private matches. Yeah, fair. Si Jules bisag private matchmaking maban gyapon ni what the fuck? Hulat daw bi hulat dili makamulho di makakahulat oy pisti ka. Sa Dage. Akala ko okay na yung golden sheet. Sige, kamo sa golden sheet, Go. Oo. Ay, maniro kay. Kamo sa golden sheet. Oh, aray. Unsa to nabuak? Ah. String trunk. String trunk big. Patay na. Gitrigger na pod nila ang kuan, duckling. Ah, ano? Asa ang ship? Asa yung mga ship? Ah, wala. Ako ra man gud isa. Ang pacifier akong bit is like 4K. Makuha nilang ship. Check yung Shit bench ng joke. lens. Nasa taas. May bench sa taas. Either stairs. Uy, asa? Kala na ito mong ba't door na sa pilasa na area. Ana, dasok yung tarong. Okay na. Sharog makulang pa ni, pwede na siguro yung diretso ba? Oh, wala Steven. Pinsan to nahulog. Nakita kayo yun. Prepare ka na pa yung bolt zap. Yung pakita-kita na si Bastard. Oh, pwede na kay idiretso din, na dens. Steven ba? Where does this hole lead to? Hanggang sa gitana ni Dempsey sa taas. Para sa gambol. Ayun lang to. Unsa man to, Steve? Ha? Where does this tunnel lead to? Patay. Ah, wait lang. Steve. Punta dito, Steve. Dude, may technique kami dito. Dali. Dance. Dali. Saka dance. Katong vent, good dance. Katong gikuan na to dance. Katong gisudlan na to dance. Di basig na napi basketball ba? Dako ra bang value sa basketball? 4K ra bang basketball? Ano pwedeng big ass pacifier?
Yeah, probably diri sa taas. Nope, wala diri. Ay, dara, subok. Okay, nice. Diretso na. Diretso na. Ako may tan. Diretso na. Ayaw sa Oh. item. Oh, I think. Dude, na duha ka items draw. Donald Glover. Yatay ni King. Okay, gago ka. Yate maning. That's the thing, I can't anymore. Wala, wala. Ano yung pangan niya? Napay buhatan. Go. Usa pa. Patay ko, gago. Uy, gago, malisit mo, Jay. Lampay si DJ Mente, maray ka sa Apex Predator yan. Woo! Proceed ko ako, suicide ko. Ayo, nay ko ano, nay bolt zap. Ay, zap ninyo, try nyo zap, tapos ayaw. Zap ninyo. Asang bolt zap na walang gun? Oh? Oh, turde. Ayaw na siya. Nagbalik siya, panahog, sa stairs. Let the bolt zap. Zap, pang suicide. Go. I am a lone survivor. Famous last words. Shit, man eh. System discarded with ether. I need to get to destruct it. San Steven! Destruct section. Cancel. Patay si Steven? Di alive pa! No! Shit, man eh! Kasi, Na. Unless naka-escape. May head man yung paglabas. Cute ka yung damage head. Kanya ka. Sa? Sacrifice question. Unsa? dapat yung unbreakable drone na on fucking ilang years alam mo na nakakita yung unbreakable drone. Last ko lang to na siya. Wala, kitang ka naman sa game. Sa di ka. Itanggal sa game? That Uy, fucking itanggal sucks. nila. Uy, happy juice. Naudan ako eh. Asa ang vent dere? Gamitan eh. Oh, found it. Ah, check. Sa rubber duck. Ay, king. Yep, wait lang. Asa yung elevator? Tora. Sakay. Pwede mo Sakay dere. Clutch rest. Sakay dere. Akin ta clutch rest. Kuma, mga Puta. Sige na, Q ka na lang. Q. Wait lang ha. Q. Look ang range is mouse wheel. Kaya gani no. Kaya gani. Yun no. Mga nepo baby. No. Mga body organ siguro maglabas sa grenade. Instead sa shrapnel. Fuck your shit.
Back off! Wala damay pa patangin kita yung game. Uy, gago ni puto. Gosh, yung malas energy crystal eh. Ano na? Akin ang consciousness, yun yung mag-in there. Sprint ako ako. I should have known. I need to get to the right thing. Oh shit! Sorry, I was looking at my phone. Seven, Yeah. seven, Ano yun, get mag-i-apply right, daw bullshit. sequence, cancel. Level man eh. Ako na. Last game na, last na, Didge, last na, Didge. Strength, tapos magkita na. Ay. Nasave lagi. Recharge. Recharge good. Ay! Ay, Ayun, ay, recharge. ay. Ay! Nakapit, ano man manner, mag-inom. Wala pa mang good. Oh, wait, what the fuck? Dude, gi-jinx mo man! Hindi niya, Jakes, gibritis na to. Organ. Open. Imagine if naday kalaban pag open sa door. Nah, I fucking hate this already. Uy! Gagi, may monkey yung... yung autistic monkey. Saan eh? Gago, layo na kayo na. Ayun na, di na ta mag-troll kay dude. Iko na, lock in. Ay, lock in, good call. Ay, Q, Jules, Q. Puta, natagaw yun sa in the middle of the ano. Between the bed. In the middle of night. Para siya yung remote sa ano, if ever gusto mo mag-watch ng TV. And, speaking of TV. Holy shit. Okay. Lord, I'm sorry if I said holy shit. I did not mean that. May Christian in me. Oh, I found the second extraction. Hmm? Ay, 5 seconds na time eh. Oh, may pababa dito. Dudes. Dude, may pababa dito, may pababa. Kung asa ko gikan. Wala. Gamit sa taas, Jules. That sucks. Dito, may pababa dito. Dito. Oh, may downstairs, oh. Ay, absolutely nothing. Okay, never mind, I'm dead. Fuck. Bruh. Nahulog siya. Absolutely nothing. Gago. Asa. I wish nothing but the worst for all of you. Hindi sa voice ko. Pwede pa naman yung player. Burn the black in ay sa tao. Ay, tao. Mamaya na lang ko lang. Surprise.
Oh shit. He's up. He's up, he's up. He's up, he's up, he's up. Zap, 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 zap the bitch. Tingis pa ako sa mo. Ah! Ah! Zap 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 zap. Flick shot. Di upat katao mo guni upat katao. Ganyan no. Nya, tulang pa yun mo. Gawin ko na yung third key para maka-join ko sa carry. Update sa'yo. Di yun na ma-carry. Dude, kaya palagi na. Tiwala lang. Bilang nakasave file lang. Ay, nakasave ka? Nice. Sayang Ako tayo. ba, ikaw may message. Ganyan na, layo na ganyan kita. Nung sa na siya, nagunsa nga si Ikon. Ay, ginagunitan lang para dili ka tindog. Di ba pag ano, basta gawin mo lang kahit ano. Lumat na ron. Ah, namatay! Gawin mo lang kahit ano. Kulang ako ng $100 din para ay $1,000 para maka-proceed. Ayun pag gun. Ayun pag Ay, high pitch. Panggal na. Di ba naman na-mustad? What the fuck? Dikit na ceiling. One down. One down ako. Rest, rest. Rest ah. Ay, couch rest niya. Bakit down rest? Ay, okay, ganito ba couch rest? Ah, couch rest yun. Couch, wala. Couch rest. Kaya yun, nagadoble yung boses. Ah, kay DJ. Dude. Di yung makaya sa gen ko. Eat ko like 5. Sino nag-out sa ball? God. Si Steven. Tabangin ko sana din. Ano yung kalaban? Di ako alam wag gun hindi na tapos i-carry niya doon ni Steven. Yeah, for person mo lang ano ito Jester? so nag-wait ko na makabot na third. Ah. Na-flick ko nag-active. Matay siya. Namatay ka? Ah, sunod ako. Patay po. Kaya na Steven eh. Piso na lang. Yeah. Bro, I'm so proud na my laptop can stream at like 1080p 60 fps. Dude, 1K na lang talaga kailangan ni Steven. Mag-out na ako dun. Alright. Di pa tao. Di pa tulog ako. Wala mong gawa. Alright. Yep. Why did they respond as if marinig ako ni Steven? Ka-weirdo niya na set up eh. Full damage hindi siya. Oh, trophy. Sabi lang. Dami nga nag-unspan. Dude, is it just me or ang tingog sa Huntsman kay murag katong... Ha? Ilang percent wala pa siya nakita sa report. Rupert? Ano sa mana? Yawa. Oh, shit. Lawas. Wala. No, uy! Ikaw magiging na kisking na tang wala. Tama ko. Bye-bye King. Bye-bye. Alright. Four. Tangina.
Good job, Steve. Steve, para na recharge dito, Steve. Napay charge. Pwede nyo to be at that condition. Useless na kayo. Kasi useless, kapundot mo siya. I-press ang 1, Jules. I-press ang 1. Habang ginagunit ni mo ka para mabutang sa inventory. Ay, patay. Okay, that sounds weird. Saan bata? Oh! 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 Ay, ghost. Okay na. Katong mamira, good. Nato siya katong mamira. Oh, fuck! We just wanna go. Help. Fuck! Patay ko, gago. Famous last word. Ay, natri. Oh. Horp. Sorry, chat. Wala akong balong. Ako lang malayo. Ilan na pag yun. Ay, stop. Hindi yung bata na gamay na baby. Nakapatay na ng baby. Background. Ay, kaya mo phone dire yo. Nadara. Oh, shit. Hindi dili yun ipan na to. I am the storm that is approaching. Ang mga low. Dude, wala na ako HP. Wala na dito HP tanan. Yep. Napaman ko diri oh. Jules? Oh, gogi. Uy, na rhino thing.
Jules? 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 Tara, follow sa ko, follow sa ko. Jules? Murag namatay. Lock, spacer. Kanya ako. Game, sa malikot ka. Air fucking cool. Yep, sunod na siya, Dax. Sunod na siya, Dax. Sunod na siya, Dax. Sunod na lang. No! Yung fuck nito! Putang ina mo talaga, nadlock ko, gago. Oh! Sidestep. Fuck! Gitry na kong headbutt! Kaya bin ako, gitry na kong headbutt! Wait, piso ka, mamatay ka. Mas damage mo namin. Ay, tama din, never mind. Eh, sorry, nag-trigger akong Japanese blood. Ilang ba siya kita pa 20,000? Slowly but surely. As they say in the society. Hi, society. Lugan na siya na. Yate, gigot to. Man ko nag-cash in na ba si Papa sa kuag 200? 16969. What the fuck? Perfect ito. Hinay lang. Hinay lang. Hit sleep. Wala ko pa. Dinig. Kaya nakasend na si Papa. Nice. Sangit. Yes, madunggan. Babushka. Babushka. Maulo na lang na to. Maulo. Iyo ito patay. One shot. Oh, nay. Yeah. Wala ka ay abla. Naka siguro sa kita. Ya.
Sayang ay. GG. Na-save? Okay. Okay, pasado na kami. You know what, Steve? Steve, go. Saan ni? Gogo. Di mo mapuslan yung traffic light. Unsaon ko man yung traffic light pag... So, man, dildo. Uy, kaano kasi fucking What? Grabe, unsa to? Huwag ko ang ano. Shoot the dropper. Gogo, one hit yun ang sledgehammer. Manito sa chat. Fuck your game. Lala. Fuck your drone. Kala ka drone mo. Nice sword, oh! Nice sword! Final blow. Nagilugan na sila espada. Wala ba ka? Sayang. GG. Alright, mag-edit ako ng video, ilagay ko yung VOD sa YouTube, mag-post ako ng clip sa TikTok. Dude, may pakita ko sa inyo yung clip mamaya. Alright, chat, thank you so much for watching. Oh my gosh, gutuman ako eh. Wala pa akong kain. What do you mean? Alright, chat, thank you so much for watching. Bye-bye. See you tomorrow or next time. Should we play... Ano play natin tomorrow? Repo pa rin? Tapusin natin. Yung repo. Alright, chat. Bye-bye.